अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रज़वान रफ़ीक बाजवा रोशन साहिब वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू कौमी एयरलाइन PIA के मुतल्लक है। आप ख़बरों में सुन रहे होंगे कि कौमी एयरलाइन के हालात बेहतर नहीं हैं और दिन ब दिन इसकी हालत ख़राबी की तरफ जा रही है। 2 माह कबल वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना के इजलास में ये फरमाया था कि जिन अदारों की निजकारी करनी है उसका अमल तेज़ किया जाए, जिसमें PIA भी शामिल थी और जो हमारे निजकारी को देखने वाले वज़ीर हैं वो इस पे बड़ी तेज़ी से अमल दरामद करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने अगले साल जनवरी तक तमाम ऐसे मंसूबों को रोक दिया था जिससे PIA की बेहतरी के कोई आसार नज़र आने थे। कहने का मकसद ये है कि PIA कोई नया मंसूबा नहीं बना सकेगी, कोई नई तजावीज़ शामिल नहीं होंगी और ना ही कोई नया जहाज़ ख़रीदा जाएगा, ना ही कोई नया जहाज़ लीज़ पे लिया जाएगा। जितने भी PIA के नए मंसूबे फ़ाइलों में पड़े थे उनको फ़ाइलों में ही बंद करके रख दिया गया। निजकारी का अमल जारी है और आप देखेंगे कि अगले कोई 2-3 माह में ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। कहा जाता है कि PIA में मुख्तलिफ सियासी अदवार में होने वाली भर्तियों को, जिसको आम तौर पर कहा जाता है सियासी भर्तियाँ, वो इंतहा से ज़्यादा हुई है और इसमें ना मेरिट का ख्याल रखा गया, ना ही किसी और ऐसी चीज़ का जिससे कोई बासलाहियत लोग इसमें भर्ती किए गए हों। मुख्तलिफ जो यूनियंस PIA में काम कर रही हैं उन्होंने अपने अपने अदवार में इसमें भर्तियाँ करवाई। यूनियंस वहाँ पे काम कर रही हैं। जब उनका दौर आया तो उन्होंने भी इसमें ऐसी भर्तियाँ करवाई जो कि अदारे की तबाही का बायस बन रही है। बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर रखे गए अफसरान या तो ऑफिस आते ही नहीं और अगर आते हैं तो वो सिर्फ गपशप लगाने के लिए, और एक बोझ जो मुलाजमीन का PIA पर पड़ा हुआ है। सबसे पहले जब बात शुरू हुई थी PIA की ख़राबी के मुतल्लक तो उस वक़्त ये तमाम रिपोर्ट्स में कहा गया कि इसमें मुलाजमीन का लोड बहुत ज़्यादा है, उतने मुलाजमीन नहीं चाहिए जितने भर्ती कर लिए गए हैं। उनको जब निकालने की कोशिश की गई तो उस पे एहतजाज हुआ। जो वहाँ पे यूनियंस काम करती हैं उनकी तरफ से मज़ामत का सिलसिला शुरू हो गया, लोग अदालतों में चले गए। फिर इसके पिछले दौर में आपने देखा कि पायलट्स के मुतल्लक एक सिलसिला शुरू हुआ कि जैली डिग्रियों पे पायलट भर्ती हुए हैं। इससे मुल्क की बहुत बदनामी हुई। कई ममालिक ने हमारी कौमी एयरलाइन की परवाज़ें जो है वो उनको रोक दिया। बहरहाल ये सिलसिला चलता रहा और अब सूरत हाल ये है कि PIA के पास जहाज़ों में भरने के लिए ईंधन नहीं है। अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि PIA दिवालिया होने के करीब है। तेल फराहम करने वाली कंपनी तेल देने से इनकारी है। PIA इंतज़ामिया का कहना है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर जितनी हमारे पास रकम मौजूद होती है उस हिसाब से हम तेल ख़रीद लेते हैं, लेकिन इस अमल से जो PIA में सफ़र करने वाले हैं उनको बहुत परेशानी का सामना है। पिछले 1 माह से PIA की सैकड़ों परवाज़ें जो हैं
وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ جہاز گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں، کچھ جہاز ایسے ہیں جن کے ٹائر اور پرزہ جات جو ہیں وہ خراب ہیں اور بلکہ نکارہ ہو چکے ہیں، اور پی آئی اے انتظامیہ کے پاس اتنی سکت نہیں کہ وہ نئے پرزے خرید سکے یا نئے ٹائر ان جہازوں کے خرید کر عوام کو سہولت فراہم کرے۔ اب دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ پی آئی اے کی بدحالی کے پیچھے صرف اور صرف نجکاری کرنے کے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں، لیکن یہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ وزیر اعظم نے کابینہ اجلاس میں کہا تھا کہ پی آئی اے کی نجکاری اور دوسرے جتنے بھی ادارے ہیں جو نجکاری کے عمل سے گزر رہے ہیں ان کے اقدامات کو تیز کیا جائے۔ اگلے 1-2 ماہ میں تمام اداروں کی نجکاری کا عمل مکمل ہونا چاہیے، اور یہ وزیر اعظم نگراں وزیر اعظم صرف اپنی مرضی سے یہ نہیں کہہ رہے، یہ سب کچھ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو بات چیت کی ہے اس میں جو منصوبے ہم نے پیش کیے یا آئی ایم ایف کی طرف سے ہمیں جو کہا گیا ہے، ہم سے جو مطالبہ کیا گیا ہے، اس میں خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری کے عمل کو تیز ترین کرنے کا کہا گیا ہے۔ لہٰذا یہ تیز ترین عمل میں پی آئی اے کی اب نجکاری ہونے کے قریب ہے۔ مسافروں کو جو دشواریاں آ رہی ہیں اور وہ مجبور ہیں دوسری ایئر لائنوں پہ سفر کرنے کے، لیکن جب دوسری ایئر لائن کی طرف دیکھیں تو انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ٹکٹوں کے ریٹ میں اضافہ کر دیا۔ یہی ایک مسئلہ پاکستان میں ہے کہ جب کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو بجائے اس پہ کچھ عوام کو سہولت دینے کے، اس کی قیمت میں، اس کے ریٹس میں، اگر ٹکٹ ہے تو اس کے ریٹ میں اضافہ کر دیا جائے گا، اگر کوئی بازار میں کوئی ایسی روزمرہ کی اشیاء ہیں تو اس کو سٹاک کر کے اس کی قیمت بڑھائی جائے گی۔ انتظامیہ مسافروں کو تسلیاں دے رہی ہے، لیکن صورتحال اتنی گمبھیر ہو چکی ہے کہ روزانہ ایئرپورٹ پہ احتجاج اور جھگڑوں کی جو خبریں ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اگر نجکاری کرنی ہے تو اس کے عمل کو اس طرح تیز کیا جائے کہ مسافروں کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، عوام اس اذیت میں مبتلا نہ ہو۔ امید ہے کہ نگران اس مسئلے پہ سنجیدگی سے غور کریں گے اور حکومت کوئی ایسے اقدامات کرے گی جس سے مسافروں کی پریشانی اور اذیت ختم ہو سکے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔